Kuzi watukufu majournalist, wanama madhamana, tukufu assalamu alaikum. Usiku leo nu hamande hili rizanshio ya coordination serse ambao watamani wale shabaha shaupara ya majournalist na tengo lovan ili waje wajahamwe wa harma politique generale ili harma intihatu na mkarondo na maendeleo ya hot intihatu elimu nao sunhunu na intervenir joka na ngarjoka na sina madame Eshata Ali Mohamed Ali mjoka ya directrice de cabinet wa madame gouverneur ngarjoka na sina monsieur Maulid Ali député Maulid Madiali Isaac Samahani député wale taifa la hatu mjua nono nana mwana ma wadamu adu salam kao bon kanit botetre ya ngamjua wa zanamu normal donc oskwaleonu ri tamani ri wakili wala nyas kay parti serse ya babao rije bien sûr mona kama wanwa ri raba nanda tevla babao rije ri jamu rije bien sûr ri ronese baadhi ya makalima sio majoriste sio wa komor sio ya taifa ili bien sûr wanru wa ile wajao yanamda mkondo fikirio liingiao ezema darjuzi hadisi oskwaleonu darju hadisi madarar كأرجو تماني إن شاء الله هم زنوجا هونرو بعد يابو قدرنا مسألة هن حواله إلي وانرو إلي وهم نفسي هوراج إما دمانو نرجو هديسي يبلاس يعني يبلاس كأوي السرسة نيكوبو هم يبمباو يعني وهم السرسة ليو هم يبمباو سقطو نرجو هيس عيش عن دتاي ينام نأخذ رجو جي لزرا إما دابيلي دوونسا يبيلان هورامي زي جراند رياليزاسيون سافينشي هرمي دولة إنه Aramu 2016 wasuli leo kanga ngarona ambapo si wanwenje wabirao bavuni waziva wao azole wakati wanu zonese hawawi namna mkonde serikali inu ifanya effort ya dawa bio haruma NC elektoraru bila shaka ya akini kuu ya hati hatu de aman duonesa ya faida ya role ya place aman haruma nti hatu haruma doktor tena ngarjo sana revire hauraji ndio ilewekana yerishisiku ya hatu de aman na yeye video haina wakati wa rua eshilezane wa revumbu sina ule wakati mwingi ngamjo alisa enukta mwanzo kayo joint de nukta joint jubelo ni monsieur le député madame Isaac de place hebambao de place sasa moja na bambao de nukta mwanzo joinda baada ya mwanzo nukta bili watimana monsieur le DAF ngaje wa sule nukta raru baada ya banda masuala ngaje fanya synthèse watukufu yabo elakama tindiene Shukran. Kwezi watukufu majournaliste, madirecteur, magamana, ikao dora mundeba hati ratsanganya habanu, wanama DAF na mtazahatu Eshata Mohamed Ali. Assalamu alaikum. Ama kawaida hamali namna mzijuao mkozi yanshi mazianshi sisi madhamana wa coordination ya SRC haruma le jira la bambao hainu wakati wakao rende haruma ni chaguzi si umparani ni watangazaji ilio germoneseni hauraji enamna hawa ya siasa abira haruma insi kamili ni namna abira haruma elebavu ni zinatija wakao elebavu waziparisa. Donc haizo ranzi janvier hamadi namna zonti pia zijua ulika harma campagne e campagne ende hata juzi semaine yavira duando akautimizi ze voti ikao za kazaranime ranzi janvier à savoir des élections zahe ma député wa daula iliro hawo rinjia harma zahe ze commune hata semaine yavira do zenye chaguzi hizo za kaukaza kifu. Donc haizo bandia rasara boucle ye page electorale hiyo hikawaida ya hatu yo wajib rijibanu urijeri jitamke
rionese namna ikao dezi habari zo zawira. Donc haizo hotukufu wahanyu olihomri tukuza mjanga mrengao imakalma ya he ezi habari jawar zabewanu janvier 2016-2020 rinjia harma campagne électorale ya madépute au niveau national e bambao waka ikana makandida wane wakahendelea zembio za ho depute huo harma makandida wane wao wakaya mzima kandida wa HCRC wakao nyonti pia mzidungu yo para maldama madisiaka harma zembana hizo mone namna hawa ya siasa ya kaya karnaunji ya harma deta izinji ekati do wonesa henamna izinchaguzi zabira khasatan harmali bavu yauka ekampani virindo iviri haruma hawa amani kawajajiri uzirotu kawonti haruma emiji kumena mfukare ya heli jira la hatu ye kampani yo baadhi ya timu rende haruma zenye chaguzi nafikiri ilaika ya mwezi wa Mars ilaika mwezi wa Fevrier hamadi namna mazienshi et député wa HCRC havotewa hagwa nzima haturu nzima anukta mingomeranda runane harumajana. Donc haizo mono ya kana harumali jira la bambao nga umajera uko waka makandida waili nga umajera uko waka makandida wararu harumali jira la hatu waka makandida wane abuyo timbana kanyangu sha holiho des infos les infume na hukai bambao yole fifu ya SRC keja vabara keja vira bavuni sha iremme agwanzima riwaswili ne député wa SRC harmale jira la mambao anukta muganda na ne harmaja rija karija vumwa rendele ya directement au enchaîner harma ezi élection communale harma le bavula hatu hamadi namna mwazienshi ye kampani hiyo nezevoti yuzo zibiri haundu hawa amani na ngona nafasi ye SRC harma ibambao ya juu ihundana nemera wa hebambao ya juu haruma kadiria ya nukta mungu shenda haruma jana ye SRC ibambao ya mbwani hamadi namna mwazienshi ezi chaguzi za handani zila ma electori pia wakohinda wavoti SRC ritende rihundana na makonseiller shenda harume makonseiller kume na shenda wakovote wa harume bambao ya mbwani abunge eze listi ndaru zakaya abo tena ukapia zika listi ne wanyisa makonseiller kume wabaki rija haruma eze ni chaguzi zikotsanganya wala ma electeur wala ma grand electeur wala wa vote wa harma listi za haone ma chef de village ze votizo mzidungu hauraji mzione namna zavira ye bamba yambwani i vote haufumbato ye kandida wa HCRC harma commune ya bamba yambwani bamba ya hari hamade namna mwazienshi ye mera vote harma bamba ya hari wo mera independent yabo candidat wa hatu hashindwa harumwe bamba wa hari en faveur ya un candidat indépendant yabo ekarlo angali ya hizi natija hizo hinamna ikaudo zalaia yabo kabati taradudi tuka uyonti ya ukana yebambao yo CRC yebambao ihimi tujuru habamba ya uonesa kainu de fief ya CRC linde libavu la CRC au kana hamali namna namfanyane presentation yabo kabati parti tuka uyonsi ilona ni député ni commune harme bambao yekati nda CRC na mananyasi ukao wohe hende henafse yamu yahe chaka jenda ha parti politique katina couleur politique yabo ngarjosu butiri tifereshe ronese yaukana ibambao yu ya HCRC ranzijana hata ijehondo leo sinu mwongozi wa hemze wa hatu wa hele bavu hamade namna mzijuwao mbaba mlezi wa hema mbao itwada ho shaima mbao leo sidali sechena shabandi anaonesa haufu binamna zivotizwa bila nezinati jaizo namna za haja
zikaanza nifanye mnara peli mtiti ili wandu warambu ya ukana waneza jirileo inuti hazab wala zinuti nongoza leo kama kawaida yebambao kejaparo voti yekati de CRC kama kawaida yebambao toujours yo CRC aukana haufubi rienshi 2016 élection présidentielle za 2016 tini mwongozi wa direction de campagne nationale ya candidat wa CRC ukao hakaya candidat wa CRC wale rais wa daula al-Imam Azali tini mwongozi wa directeur de campagne nationale mzee wa hatu Sidali Shehan na mwishili yao ya ukanaidi aka directeur de campagne nationale wa candidature ya CRC haruma 2016 bandi alikawasili na ushinzi wa hizo voti hizo shaiba mbao hamadi namna mazinshi wa voti hauraji wa voti haunru watendeza president Azali haruma zenye chaguzi za 2016 hizo ranzie premier tour unda deuxième tour na ni mono ya kama kandida wengi notamment ma candidat wa babao shanga mzijwa ndo ya kana president Azali yemwana mbabao reja haruma umaha wazihi zilina 18 2018 rigono enamna ya organisation hizi asisi enamna bambao yahima haufumbatu haushangiria siasa yemu wa daula haushangiria yeze initiative za hizi asisi rija haruma ze referendum yafanyishiha juillet 2018 rone enamna ibambao ya voti haundo referendum hiyo en faveur ya oui wakao yuli akausuteniwa ne serikali yuli akausuteniwa ne CRC à plus de 76% yebambao yvoti pour le oui harmo référendum ya 2018 hahawa amani kwa wajajiri hatangu rija en 2019 hamade namna razien shi mahajana harmo za élection présidentielle yebambao toujours ikaharma yebana au himilia iraisi wa daula au himilia janibu ya himwa daula ya CRC riono namna izevotizabira harmansi mahalani ngao mahalani zatu shindaza resheha amani ngao mahalani makesi ya pasulo ngao mahalani wakuza wandu harumi jikumena mfukare ya hebambao izevoti hizo zibiri haruma hawa amani kawati kesi la pasulo kawati mbafumbi ya juha kawati pine ya twamro shazo nongozi biri hawa amani iraisi wa daula ahundana na nukta zaidi ya mungu mfukare harumajana harumalejira la bambao yabo tikahanzani birle haufubi yeshelezize yakana zinatija razmunda 2020 zino zinatija azar wala leosidu handa sha hainu wakati raja haruma mbana za voti haruma ilibavula hatu ibambao yuka haswafi ya handa ibambao yuka do bavu la balia contribution inchi haruma zinatija ikao ngazendeliao haruma janubia siasa ya hemu wa daula haruma ye siasa jimla ya hemu wa daula abonge hamade namna mzijuao eze bio hizo eze natija njema hizo ze for hizo pia ngazijao haula uongozi na ula mvuli wa mzee wa hatu hitwada ho waheba mbao mbaba mlezi wa hele bavu holiho de namna ya zingarale bavulinu hazitendwa namna zingarale bavulinu haulela namna ya zingarale bavulinu au hudumu yetwamaya ya hele bavu mzee wa hatu waziri wa mali Sidali Shehan donc haizo tinakaya amle haku no mbarikanja kamfubi haku ikati do kanani birlie izinatija hamali namna za laya rimoneseni ya ukana ibambao ikaujajiro confirme 2020 sena ionese ya ukana linu de lebavumzaze la he pouvoir linu de lebavumzaze la he CRC inde fief ya he CRC linu de lebaho la he yezi ya he mwa he daula al-Imam Azali mwana mbambao abunga mkazo yao ni hensi mwanama Abdusalam Halidi ili ya birlie mbabi enukta ikaundo ya nikiwayo na umbesharani marahaba rijeri shile masuala hanu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi tengo jitukufu mahudhuria banu mabamana wa he bambao rabaze la makadr mashababi kwezi wananyasi watukufu majurnaliste
tihana frazi kawaida kuyamba ikangamenda minani ni utende kablia tishukuria za juhudi zana oliho de hazi pando mwana mwifanyao harma yetihaku naduka ya mdunge jua na mvua na upepo na taabu msirkile harma ntikamili ili mdunge ana kwa ana ezenongozi jirio harma enti ili mhashirishe marani kaboko ngo mijini ngo malawoni nana walumo biro yo bila shaka yo hazinku yo hazi muhimu au kaya mgajalia nganyinishwa baha ngamambao ezibirao ndo wando jadidishe nana ezibirao naye ngamzambao ilitongese wando warekebeshe na minga mdwanye ukayume ngurmaze ngo muhimu ya bidi journalist yapani ya lazima bila shaka nitende nitose zetuliza news. Mimi Hamade namna manama directeur Mardini introduce banu ngamoneso haushashi ze grande realisation zafanyiwa ni daula yatendewa ni mheshimiwa Colonel Azali Assoumani Rambo 2016 ya votewa president de la République atajiwa suila basa enugandani njotendeni wonese dokaya pomjo ha Colonel Azali Assoumani harume kubar sinoma uongozi wa serikali yahe haswa tande waziri wa mali ngavanu mbili muhimu za tilanziane amjizamba kizungu bangejo kwa zero hamba shikomori de amélioration des recettes et maîtrise de la dépense dumzinga rondondo sibahi tena ziheye daraja zenye ushuru za daula zinjago ntijuu nana kuzinjaho unji tena dokaya zimetrizewa ili rishinde likaniswa alfa njema ya uhui enziyinu ikaboko ikanda ikaya uharabatambu zinji yabo baada ze recettes za ameliore ze depensi zihunguza itongeza serikali wafanya ngwafanyao na ekamngwa benze au kama udu ya Mwenyezi Mungu yake dujuo ngwajufanya zinji tena ngamnyotele nonese ukaya baada ze recettes za ameliore ze depensi ze reduzeha itongeza wanduhazi wa serikali washindwao wolibwa a temps réel itongeza ukaya abasalwa le 7 juillet le 7 août samahani yabo mwezi haratushinda la liba do mwezi wa juillet hiyo contrary neze pouvoir zabira rikaushinda la taraswidi mwezishinda la jaka riliwa hata tiba tena itongeza e daula watia milekezumenti minji harmansi yandani dumwa ikabo kungonziani wa hela pitale almaruf ikabo kumzabango balikado katoramu ya ukaya ripara pare harma bank yamba UTDB ngarlivao sur fond propre hiyo yatongeza auteur amdani ya 27 miliari rashinda ruhawila pitale almaruf ikabo ko yuiwa ni mkolo atejihonda basa Colonel Azali Assoumani de serikali yae doka Tanzania ngabo pande wa hususi nzia ngamjwandisa hangazija honorilio ngabo route nationale 1 ikaboko itende yandisa moroni honda haya ija irenge haya honda mitsamhudi ikaboko enamna yafanywa moroni honda haya tide namna fanywa haya honda mitsamhudi haya da mitsamhudi tularobe onu tula par exemple ngamdwani ukaya emizehazi nzondiani za utungesa wandwa kaze erobe woju ngabo pande wahusu route nationale 2 yode nda au sud yandisa rangubiska honda funguni iyo ngamwanao nyoti pia ukaya zihazi ngizonziani sharaha kazijahisa ekaya wasudi funguni harmo projet ino sha ngabo mitwala ya satilo nziani nana financement zi prepare wao ya ukaya epara funguni ijandisa kutena endera die ne lumtanga juu ngabo epari kaboko yandisa itinkudi ya washili wenda mtanga juu ngabo epari kaboko yandisa womekia kwambani ya siashomoni ngabo epari kaboko yandisa ikoni wasudi mwanzaza mbwani sha uharme pare hiyo ngabo pare ala seri hini wasudi buvuni fanyiwa ngabo pare ya heya waziraruni zanda manza mbwana nduani yandisa te wasudi tanganya na route nationale ngamjonesa upande wa nzuani wafanywe pare ya wani honda bamba ule mtanga nana bamba ule mtanga honda domoni nana zenziye ikaboko za kadomoni zikazimenyea zilikeziwa zitilo gudro ngabwe pare ya lamtamdu honda sima idonziani ifanywa ngabwe pare ya lasima honda mwe ikaboko ngefanywa
gawe pare kabu kitsamilo nyumeni banu meserakani yo ya pare ya ladindri hoda ningoni mahala nikabo ko mmono nyoti pia ezi hazika kodo ya journalisti wafanyao ya ukaya iyo zone ya tukanyangu wa imma serikali ojenika initiative waifanya itungesa isaidishe maisha kwa ndolo hiyo ngabo ya bola dima ndosha shiza parce que zenunguzo zinji na bonge bidio anu ndiarongo ngabo pando mwali ngabo pare ya la fomboni honda mirungoni ngabo pare ya la fomboni honda nyumashiwa ikabo konge jotanganya ende ndondoni ibere wala 1 ibere wala 2 ende wa swidi tena injie oharma mji wa mirungoni yabonga mbano pande huo shi social mali tena shi ngatuka uzingizo pale relation bila kama ngamna amjwe honesta relation mbili daizinu nana upande wa uso gestion covid upande wa uso gestion covid ikaboko ani ze dunia kamili wa ajenu no wade unu ikaboko udeklarewa pandemi ne ma specialisti wa he esuha done sakaya kabla ya ukaya wade uje bonsigubanu serikali wafanya ce qu'on appelle plan de riposte warenga hadhari zinji za uzia hauza uwana numjio owade bonsigubanu mono ya ukaya mezuri zinji zirengwa ikauko bandi hazo zikausise ekonomia he daula wonti wa imma serikali wakani wajibu hauza wa hafadhi imaraia nano wanoti pia wana obligation ya uzia warenga za mezuri yabo itongesa wadeunu uhomo kabisa hoja bontijuba riono wakazi ntimajirani waparsa wantu pia wala Mayotte wala Madagascar wala Maurice wala Seychelles wala Tanzania nana zintiza tena wade waswili utinzi chero ndondo ya waswili banutiju yaweza dunga boduka wakati wa waswili heze mezuri za rengwa ni muhaida sinuma ani wazima ne mawaziri wa hahe itungesa wade kujashinda waravajaku amade zenti na zone 7 haukaya ngarunga haku riono enamna wade unu waravaje ze grand puissance walona madini menji walona mametsen wenji walona possibilités zinji hamfano denti ya Chini nchi ya Iran nchi ya Marekani nchi ya Faransa nchi ya Italy Arabie Saoudite neza saya donc yabo wakati wade wa haja dernièrement shaunda kaya serikali wao warenge disposition zinji yahandani ndukaya watende wa bula konti ikabo ko yohamba riposte covid ibulo bank centrali nana mapesa menje injectewa ili wanduwa saidie eze ezikayo za kanda za antiwa ili wawane nomba sauho ho wade unu yabo itongeza baada ya continue bula watula mapesa menje yabo waka prise en charge totale tout d'abord de mplodika kodwa ka uswani wa wale wana waka na prise en charge totale hata wakaulazi wa hoteli nana udisiwa haukaya yabo wakauza walimite ukaya médecin ekaro hazini ya tende directement hodahoni cha bien sûr ya regeze précaution ya l'hôteli ya giswanye na mnaika boko kana ukaya directement ndaona daone fami donc yabo itongesa ekomori hatu keja classe wa mengorma zenti ikaboko waka ani wasido hamwe elinyurushu hama de zenti ku ikaboko dona zone 7 matalani bushini ngwao majirani watu maore waona nyasi ikaboko ngio harmutundi wa Faransa yabo itongesa yabo ladima rizonese ili emaria washinde wazirambu yabo bade mametse wakorongo prise en charge na ulala loteli na uhudumulwa ili hafadhu ndezefami nano wade untipia kabati mwade azingarane covid yinu yenda hola pita ya samba ya ordonnance ukaya nampare mwenye yaje yenda hola dalami serikali wakahule malalao wakaualisa wakauwafanya haini namna zafanywa no ili wandwanu wa hunde na shafunje muona ukatena ekomori tena sur fond propre wa débloquer ma pesa wakawajira avion wanangua komori kaboko wakawa ramati amadu wa Tanzania amadu wa Faransa amadu wa Maurice na zetizrojina upande huo ngawa bako harmanti zetizrojina wa imma serikali wa harmamito ala na uonaze mashawiri ili washinde waregeze bontijubanu ontipia wangu wao kabati ngabokaya livebie sha serikali wao doa toa pesa 100% wajize avion wa warenga baluja bana
wakaudiro yukabidi nusera ngmadoni dupado ukaya kadaka na machine ya ufanya tabu hizi rijue endo view lonele bungu endo view tinido inu PCR inu ekumori wa hulu sur fond propre wa hulu rangu Corée du Sud ikawoko warambi ukaya haini usiku mjuri tin ma pesa harmo compte dans 10 jours et PCR ngi wasudi kumori donc ma pesa atilwa e PCR ija iwasudi Dar es Salaam likawajir avion tena indalenge e PCR Dar es Salaam ijenio oharma ensia komori yabo kwezi wanama ma journaliste ko wasudi osubwajana selon e bulletin roha lokaya au niveau national ou zingora 388 wanwa hafa 7 personnes yabo ngamdwani madena nazonesa yume ngodima zenongo za tongesa ekomori ikaboko ngo aningo blokaya o mengo mazenti ikaboko washindi wa maîtriser o wadeunu ngo wanana unu hazadha yabo ikadwanza bakaya manaizo hindi nyonzi pia ngamjua hata ngamjora na miuzangu ya ukaya de suala linu la huwa deunu muhaidaula ani halirenge amen kabla ya ukaya ya rume ma ministre wa hapa ne ma médecin sha hakauji impliqué hakuwa mazenguzi dayori mono kaya mesures zingi zo joro ngwa komori wabiri wakati gezi joro ngwa Faransa mndo hajula ukahama njabezo za kaujiri ama Faransa kwa kupeana si badala ukaya Faransa warengeze mesures kwa tusisi renge sha zingi hunu komori rikauzi renga nge ensi ya Faransa wakorengeze mesures yabo ezenungu hizo dokaya nionese ukaye muhedaula Mwenyezi Mungu mahafadhi Mwenyezi Mungu ajalie yabaki na mnono hata ya waswidi kwanza waswidi wa ima yula bima ya ukaya rimshukurie nana ukari muomedua ukaya senunguzinu kajazira nti yude mana ensi ya komori ratonda madeze kolera za virawangu wanadamu waka ufawenji na famizi nji na wanawenji wanadama yatima ukaya uwade kujakaya warengwa ne daula warengaze mesures za kadimu ili wanduwa protege population Mwenyezi Mungu mbariki kolele azali asumanda ende gouvernement yake yao uharma ze pembili na zi developer ba ilinzi kemle haku bae mwanama mardini kutungunwa na mafuna banuji wa kamrongo dokaya ze grande réalisation na zionesa banu zafanyiwa nana ya maîtrise ya huwa deunu nana ze plan de riposte ze judi zinupia Qur'ani karunga mabakaya kula shay'in sababa hadi ndugu ikabo kuzifanyishia ngabo sababu hazo tizabano banu kazenguzinu ngazijiri ndo hemu haidaula jempo hawa kemu haidaula hajinikazo bila shaka lazima lionese za juhudi za waziri wa hemali au katisirende tionesa amélioration des recettes na maîtrise de la dépense izoto kufanywa kwa ministère de finance yabo hamade namna imarama députement de zone sawa ya ukaya mwananyasi Sedali Sheikani ya ka directeur de campagne nationale wa haramaze vote za 2016 ikabo ko harma ko mari kamil de jera la babao do atende wajana na tija njema leo izo zifanishiha asbabu ya ukaya imdu ya katendele dira yomba Sedali Sheikani mwana mbabao hizo eniza jiri zifanya tunumo wasto hajale hajanga waziri wa hemali yenzi ishindi iro hauharamatambu na mashaka yakaya ngarendao harmanzika woko ensi ngendao harma klasma njema rionesa nimenivanu yenamna ekomori ya klasewa pays arabe intermédiaire yabo lazima rizambi kabahe Sedali Sheikani ngurondo harma siasa ngurondo harma ya tekniki yabo watina ukamle haku na minga mnosami ba Tanzania rajisa ku dukaya refereshe imwe daula henamna ya rengayensi yinu yeyendesao yanzao yaritoha mazitambo dizenshio nana ukatena si wanabambao rionesi ukaya holiho hatsungwa mundu ikabo konge na hima wahensi ngena hima wahebambao nade bana Sedali Sheikani riwajumwo waili ngasodi bomo nimao ngadowa shingiria ata Mwenyezi Mungu arike tawfiki. Wassalamu alaykum. Salamu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Adani gamshukurio umkonsi unu kikao
kama lazimu haina wakati mkaesha mesize hazi mezebana maji kaitsungu kama mkonziko ko wao hashirisha wao ulekeza wao ukimbia haina zivuka huja nikiwa yenu kwa amani ni dukuru banu amanika o barjosu bitirame ukaya unushinzi wa kitare na haso ndo harumwe bambao kale ungarufumwao amani harumwe bambao garufumwao amani harumwe nti yomi shinzi hantiwa ingekamia wakati tujohamba mbabi zitare za bambao ni amani ya daula sha wakati kononi ruhusu ni zambe pia amma ikalelo ekisiasa eki hamo mustama pia au nono rankiba ngazendao abo mshizi wao amani na udugana ndo na mshiriano hiyo ndio ikolekeza nti ilekeza wanadamu waishio harmainti kwezi wana hangu journalist wanaama makadro wa heba bao tarehe ivungwa ukaya ibambao hakika loba vula amani karna ujua uziradi ngoni rambezwa ala halele karna ujua rambekai zo zibiri no wachende sha dailambokai wanzakiriwa ba idha ghaba al-aslu fal-fi'lu dalil ikazi asuli zilawa shezi chemba dalil ezichemba hizo tizaho alawa shezi chemba hizo zaho walio walazimu wabunge ubahama watende wakaza basi zione siha harmwale bavula bambao ukahale rikana mvuni mkazi mabinguni koni lewe bambao irendeha mji mzima emiji ngevumudwao miraya ya hebambao la kisiasa la kimushtama na hizo pia biswara ikao zirengwa ne mwanahatu ikao haina wakatinga zambao ndio hizo adabu wa hebambao Sedali Sechehani waziri wa imani hamwa enzi ya Komoro harenge obahano owaze wale wakaza hautanganya yebambao yabongo nivenza yote azari shaya malezi ya ho atende sha malezi tena ya ho atende daula ukaya hena usiku emwai daula yake al-Imam Azali nguhabili ukaya na rikaye wema na rikaye haruma amani na ritanganyihe bado jomo na imaswa yatu haruma mpango mwema ra upande wa akiba ra upande wa siasa ra upande wa hunono ra upande wa hemalezi ra upande wa heze janibu pia haruma maisha ya binadamu aongeleo ikaye babula bambao nichende ilo mzate ukaliro wama rozi njeni ala homa siwani udwa bambao yala ya haruma yemi balina bali wajua bambao majumba serikali majumba misomo universite kuu ikao ikazi wale domshinzi la hayo ni rais wa daula Imam Azali hizo pia ndizo hapo bambao ndio maana ikao lazimuo wanaohe bambao wala muhimu warudiwa njeze ojumezi kao ndo zafanyia kale oba vote za madepite zikumulwa kabacha kabaya ikaba vote za mamere alhamdulillah zibira amani hizo pia de Malaysia hapa abonge yo bafika ndio mfano harumwe siwa pia ndio mfano harumwa dunia amani yoyo hendesa yume eka amalika ayulekeza eka amalika bati ya maisha ya binadamu pia ya dunia abonge holiho rizitu kurban rolesa kaya ngelazimore ke harma pamoja amade helisa hadithi wale mwaidau yabo na weka wao ezidi iswara za chirontiani uhusweza kukumba bano haruma se realization zafanyia abonda bajoka umakinifu wanduwa situnde ekale lo rejitia haruma mihardati ya urongolana naye na udezana naye ikawe mawasuliano yano rijohanze yake mawasuliano yambako ya utangaza nomoje manane zembi shandika biza ukoreje shatino kambi za utokangu wala biza kerado wana hatuma journalist matangazo yanu zembawa za matangazo zirumishie hanamna ya hazia hayo wotwa hamba tokiri ndio husa yonde nambao liberté d'expression cha liberté d'expression
idea urongo wa namna za lazimu ukuwa sheo ahonge kalelo zimbawaza matangazo zinu gazirumishi hao harumwa namna ya lazimu zambe zikirio zambe zitokiri ziekezana wanduambe warongozana hiyo ni faida ya hayo ahondo mtusimiziza ya amani harumwa enzi ya hatu ahondo mtusimiziza umkaondro numkao bazima abukaizo zonti pia ngarutoka mizo na faida kinyume ya yabo yabori nyenye daula kwezi abonge iyo ne mane kawe bamba we hatu rijunganya ho wasito wahe mwana we bamba we kawa ande hando mjomba ritwada rijunganya bazima naye haudungaze biswara nedebwela gayo la kaziwa ne mtu wahe daula ridungane haundo au kana mjosubutina mbe ukaya harumwe ezamazabira wanawahe bamba kwa jaka bazima hino nayo miruhusu naambe ukaikaya babao ikejaka wazima shale ore lotunda haina mwana mbambao ujue mwananya wa njina ujuheli alala ujuheli ya jua ujuheli medao yabo iyonga ijui itanya ngo zinji akanga rjoglekeze emaisha yaho walio rjoglekeze emaisha yaho wajao amsubikambika ya hida kwa pia chamse kususha kibambao shahida la pia haukati tuleti samba banukaya bambao iwawa hazina ya henzi ranzi msomo ranzi unono ranzi ekonomi na rambide leletumo hata ujahezi janibu pia abo kartina ruhusa ya kwenda kinyume na eza lazimu ulifanya noili ekomor ikaendo ahungenga mjozidi ushukuria imanhatu segari wasichehani ikao ngeharma daula ngeharma serikali shari ndi mfano mwema hosoni mwana nyapia hatsanganya babao na botibahi ngari mbao mababu mahojina ridunge biswara yahe mwa daula ili ne masiwa yasaya rikaeno nyanzinga jalie ima ezombo za matangazo zinu zidorumishia hanamna ya usimiziza onkayondo wa wakazi wa Komoro amkazo yabo ukengetsika na wakati ambazi nji na uba masuala ya jahannam na ko arjui wana jibu. Assalamu alaykum. Moderator mtafanya synthesis. Watukufu wa mada bila dunga mahadisiano harmaza nukto ndaru na rusi ya hena mnai ili kutoa mando rene sokaya ibambao de fief ya parti serse ibambao dobaho la he pouvoir ronyo leo donc yabo makalima ya baba pia harma kwa mando et synthèse ngarjole ngaina mnai et point bili dole sokana ikaleo idaula washindi wa répondre hawa warawa ze grande réalisation kabla kutombili abidiriza tena dokaya wizara ya mali washindi wa maîtrise des dépenses washindi wa améliorer les recettes ili yatsongesa washindi wao wajibu masuala maziro ya luha taifa Komoro et docteur Aru dokare ile watinokaya kai baba wa harma aman ya wewe singi harma aman ile maana kao haina zero pia sharange baba wa harma aman yensi wasta no salama wa hensi ngojunrao elma kama rara kwa saha ni ferme baada ya bana ndio ngai masuala zima ngadori kama matano répondre matano kabla ya sala bai mahadisi Bidi la mshangano. Bidi yasi la watu. Alors on Abdulrahman Abdul Nafas. Oui. Nani? Agora vou. Hein? Aubin. Média. Komoro. Yatsan? Wapobedi rado S13. Sudara Facebook FM. Assalamu alaikum. Mimi na maswala kanza na uzisha kanza wana watangazaji mama katiano kwanza usema swala wanzo utafiju na wanu ripora ma conference de presse wakimakini
usema swala ndio majawabu ikao ndio wazi chamjo ni maswala yangu mjo ya fanya ani parti par parti au kana mbaka na poya kanza endelea hapo amjo ndi sarma mtukufu bwana deputy wale sababu kana bila waifanya kama mwanza ile wangu haraba bambao ufanya bila election ani 2016 2017 2018 karjaona bila realisation hata haraba bambao entreprise dai ya creelo haraba bambao itoburi wana wahi bambao wale sababu kana ese bambao yongi unsiri movuli wa waziri wa hemati na ekelebisha langu hilo jema shehana kanda ma election za deputy hashindwa haraba bambao wanoni njuma wale sababu kana imana leo lo deputy da wisa suri atote candidature yake wafanya mwelewano sikanzane leo ndondo namna je ebambao leo wambongi unsini mwa waziri wa hale bankanga hala mingariju wao waja hizo alina kuzitekeleza juzi kwa mwana mwikoni aonesa ukana kama mwanza ile makalima kaonesa ukashegani katushinda ressemble bambao mwanzo wake lideri shangwanza tsambaze bambao makalima manda yao yarenga namna je bwana mtukufu dafu wale sana ungekana Mungu ni mweze puwe muhimu harmai conference yao harmai introduction yao wanasokana waziri wa mali ashina maîtriser recette no msajaja wakaya abakamro ile wanro wakamsajaja harmai zezi zabira tikaanza uri benu ile ndondo umsajaja ukanda ubi bande waziri ashina maîtriser umsajaja wakauno yanketi nda hivi abula usoni mwandu wakaya namna wakafana msajaja na neze mali wakauzirenga wakamro ile wanro kana waka msajaja chawaja we project walibere yao libera na mabare harmai ziaza dia kanti mabare bai una rais azali mwana promise kazirenga ujwa to bure usoni mwa wana ujwa bwihazi karjaona hata mwe barna majozi bere yao no kabatira isi atujabanga tutapare ani tikaanza uke wadwi harmai barna majizo ulibenuli ubure bwana watolwa toma ya hokana na zijana ire jenda hubi harmai introduction kao ndo zibere yao kaza hukwesa Nasira Lopan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adani abzurjama kwa mini ya baba. Kwa mini ya baba ya mbwani kao barisha votika dongini. Shange nshaka amadeli avoka wa adina huzazamba juzi. Yeze hotizabilizi rwari ya sharia ukanga mjo rejezeni kutoa sharia. Nsakai kangu waja sawa anwandu waja hamadea yawe ulona mahamiji leunikwa ze sabiki upande huo hamawa rorelwa nukta baishwa avoka wahani ukati vanu sharkanza releze namna ikaunga mwanilia we amani shahunu ya sharia ngashi rorelwa mbavi no ili serse monise ukaya ni mdomine harumaye yemamba alela bili mihanza huvizisa haku shale wanga mniti ni tashdidi de la usia na ze coordination ndungu shangayo kamraja mwa conference ya coordination ndungu fikiri ukaya hamaila de bureau central de rongwao heli dafu ya ka urongo mrajo fikiri ka ani mrajo hantika ebaba ne ka belungu rongo gujoka hamba hindi hauka haina coordination ya sersi ikangerongo wao ngiambao zilo national donc rikanzari juwe uka yebanweza ani coordination inuti abavu ekayo abavu ekeja lazima ambeza fanyar mwebavu wazie yao haukamrungu hisi kanga bo repetition haina wakati wenda hama unjilo au conference ya coordination akazinu wazamba banu amdia mtsamaha dafu zinu maurajo paroma coordination ya bavu nyendraji ngwajo uzamba riparoma coordination ya bavu nyendraji wazanga donc garuna hama ekamja tendeza wangu mwarudi mwarori ya zakabo hawa mkamtua amin Abdurrahman Radonafas. Assalamu alaikum. Hiyo ni masuala kwa sababu deputy alisakana uchaguzi ya mwezi mbili wa shirika kazi ya baba ya juu wa shirika ya ngwani anuto azini kauda zimu. Ndio baba ya hali mkao na baba yangu ya kana kamja kangae zinu baba ya hali mbele tunatoka mashindano baba ya hali ndio alikao sikalize. Hamiso Oban. Asante, shukran lako. Mimi kiyama mkubwa madanda kisha dafo hanjia haruma covid yoyani sidera njia ile njia nakugwe amani ya kugwa
muradi hanja malaya shamiga mbaki armwe yekobi katika ukai diaspora ya Komoro mesuri daf hususan de diaspora ya Bambao watsangafu vuku harumwe bwana covid ndawavumbua ebabo kwa namba ngolo hasana haukai mijia Bambao yonti ya diaspora wana wahao watoa fungu mali sio nyangu ranzie hifadhi ya hora hafu zekashine wahakadha wahakadha babu wa Bambao wajomba kuja usaumsu kuja laha sana so alalabili kufungua ndogo za swala faza mali yako kufungua barnamaji ya malibo balimshukuri yao ni changanishi yao kwa roho la hema retrete wa Komoro ikao la sinamuda wangu washemeza nkulombala yebanu hema retrete walati wa Komoro ezo kweli hema retrete waona mezi nyinga lijoanza lihunde maelezo zaidi harumwe suala hiyo fikiri amaye suala yangu ya mwiso banu nungwele wa ukayensi ibidi wandwele heze fikra zao shamu ngwele wa ukaya ngabo masuala ikao le maraya le longwa juzi sao ibabanu ye limwele wao idira ya hekomoro ye komoro ngendonda elimfikiriwa haukaili wa Komoro wanzo yabanu ye markabu ngendonda wasalamu alaykum yabo e masala maana yako yarenga renge kasani presentoka ani question qui soit adressée au plan vamos le préparer le petit modorongo masala za jori fondé autour de rôle shati paka fulani ndio ya jibu ewa assalamu alaykum sikutaha madina mna mwanama mardini ya zababano susunti pia sikutaha mniruhusu ndenge babi ni wanasema wala ngam hadisi ya uswe bila hizo election ngamerotizo e mwanama deputy Maulida sha ngabole swala la dungabo ila usiwa ni mwananyasi Ubaidillah ya husu esheki ya Sedali Shehani en 2015 pour armoise élection législative manama Ubaidi ngapambio wala nsunyanyara au kaya tikarba direction de campagne tika charge wa mobilisation na zasai c'est voter la réponse chadibi megorma ze kwanza uneso banu ni mdazangu madamo shata hokaya karfanya hila dokaya rilava hokaya e Bambao wa kebalbal ze voter la réponse sharihibiwa unukaya kairi lititafiki ngabola bibi ngoboka ngehondo uko kumbisa ya uhibia ntina ujibu swala la tuzisiwa yabo ngamrejena dokaya lejera la Bambao loba vunzaze la he e parti CRC loba vunzaze la hezi ya Colonel Azali Asmani ngabo yahusu emanasi alinahusa mimi chomba kale swala linu mliusara Okaya alisule maana mazuki wangu manzani sijua kangu manana mensumana naye wanamshinda wanu olaguzi uno sambe sakafuni bijomba kana mhimati zile sambe Okaya namdejeza nyuma journalist yumunga mazenu nkoji kwa nini na mode marange discours alisule na huza yaifanya mjini mkazi wasku president de la republique akauswali jumai edarongolea si majoino Bambao na mudi marange discours yo mwiheze mwitie mndengeno yefanya kusedeneta hamba industry hamba ze juhudi mwananyasi Sedali Shehani alonizo harumwe Bambao hamba hizo yafanya na hazambangu hazamba ufaswa leo haja maboti ndani mwananyasi alisule na huza Islam haka kandida habale etiketi ya orange sheika hali wono baka bamadi balanga midani wala minga mikandida shane hundra amjofanya sida minani au kaya mimro dani ntsina ujo mtrahini ntsina ujo trai muhaida bula yo version abi e version arabu ndia himi uharmaze mediane mabango ngusafihi ide man bakana muhime e dernière version ha parce que yonga misul ka mujodeji aywa abasa safiyo ngomboka orange one try na bala hende etikete orange wala orange one try wala jaw na yenga miswili ka ngujo rejei namni de troisième version ngemje mnuse swala la hay ngamjor ngesho bahashinu nguna mbarikini mwana Ubaidillah umausali swala li
ngamnungeshwa ba hazina la hemana wanama mashababe rubanu na notu banu rwakilio nishukurie na bila hahe ni mention spéciale ya kumji mzazi wa Ikoni ula dumji mzazi wa hebambao rambe bambao dumji mzazi adele mzazi la hezi na la hensi haukaya waonesa kakoli mji wa Ikoni ula mji mzazi ngona maturite kwa jakubali wasede wa polemique alisule no hahe wanza wa monte wa kebalbala sha mji wa Ikoni waelewa message alisule kwa wita hibe mwana wa detemal azone sabangu MD wazo kazi vote za 2019 kati mno kwa aminika Ikoni ka ubiro wa voti zai voti zirewa watina tamba problem yabo Ikoni bada dumji mzazi waonesa wala walisomo simijika boko ngasi ontinement wasko wao na nesa jiri pia mmono kaka wa jiri skandali Ikoni yabo alisule hafanya haini za kufanya ya monte mjwe Ikoni contre simiji mrajina contre leader wa lebavu heureusement hizo ngamzambo hakanga mifier yule kapitali ya lebavu la bambao waonesa ya ukaya sisi tiwangu wasede wana polemiki wananu wati yabo mwananyasi alisule nakuza ani haishue emission haki nende uhamale swali kwa mwananyasi aruzisa balali sule amba 1 3 avumwa hadi wazedo au kama ze voti zila iwonisi haukaya ngadore sa ze voti premier tour kawangu waja kwa egal yabanga donda mo deuxième tour karese deuxième tour waja mo egal yabanga doni ka doyendash iyo ndio alisuida tu hisite hapa kangu taka aseme polemiki uharmali jira la mamba mutasemeni wakati rarasa ze voti yese inomba kana mje alifanyizo deuxième tour rambanga sita ya waji abstain wadisa kwa jamba ukayaba noindi na ma asisi kartita yaraba sa eza barindi kwa jamba banusidera hunda omba wandoto wengi wendezao watu sisi na bakabonka bati mani nganda warabaki jarasi vote usikumdoka hanta wow wandi wajib ando proclame ya ukawa hundu shawaka ufanyazo tunamao konsia tukaya wende waangalie wa propose visa wa propose ma milioni na milioni tunamao konsia wa hatu heureusement waelewa ukaya shida jihadi kwa jakubali uskoheze voti kwa jaja harma umahaleze voti zakaorewa shawaka akote waka essayer wasodize ma conseil municipal hapo ngamu mafere joyo haukaya waone scientifique dia kweli kwa jakubali walenga kwa timji madasi ya kubala wadunga ya wetu ngusambaka keriri tsende babala proclamer réussite ritende tena ndo kabala kwa wadaya wandu wao mwanama ubeidi mwanama nasila wavumbula hama Qur'ani yukhadiuna Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashuruna astaghfirullah alafu matena fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada uharmazi nafsi zangu mabade na Mwenyezi Mungu yazidisha yabo mtumono polisi haku majawabu shabo ngambloa nama wajibu maswali yabakia Assalamu alaikum. Mimi sinauka uiriya no haku shatsikanga nitowe na balbala mtiti harmali swala ni Muhammad namna la kujawzisiwa mana sila watani yokana yavuka wali na huzangu nisiyokana zinongozi baklewa wareswa voti toza haki halafu kurihundu ntukanzani liste yokana wanweka jipresente bamba wemba ninu haruma ze commune zinu keja jipresente bamba wemba nida wanaka mwesheli yao haruma commune ya Mironsi Nzuani zirewa amade namna zakaorewa bambao ye premier tour yirewa ija 11 on ma candidat wa ile ni mdo 11 parce que ma électeur pia waka 22 les communes ya Mironsi eni candidat on 11 voix seni waridi waonesa ukana sharia yelazimu rese deuxième tour abaha ma candidat wa ile waliho haini candidat hakaswiri ya ukana zivwazila onzu zila zahahe kawati ya sintra zivoti zulu zile wese ila uyo haini kandida wala ardia hundu 11
wakati ila iseni wareje haruma article 27 yamba ukana abasainu sharia shamba ukana yuluna mahaminji lukumera wa déclarer doyen d'âge vale saida kumera hatwa bango kawajajiri balbala ituka uyonti rango sikulata ejunde leo yemera ha investisseur yabutsikanza nonese yakana zinu tsinongo zakanza zuru milon bache de sharia yo mimitsimru wa sharia mimitsimru wa droit sha izonongo zuru wa harme article parce que yonesa yakana zinu election à 2 tours yebri dungo haruma alinea dunga abo yonesa yakana le premier tour il faut une majorité absolue ngemru ya déclarer wa gagnant ici hitena article où yonesa yakana en cas de deuxième tour il suffit une majorité relative wajuka gagna ani timpaka ki absolue ba comme majorité relative harma deuxième tour yekai premier tour ke jashinda to majorité absolue après yekai deuxième tour yo ke jato majorité relative ita égal ya wakati yo doyen ngunikiwa ndani kayo de namna iseni wa warumia mironsi wala wazirumia bambao za jaza hizabaya donc abo mungu elewa ya ukana wakati rarisa vote abahainu ni wanama mloba damina we munasila wa usale suala wahunda kumena ndaro mimi maulida na hunda kumena ndaro ikanga amini ya ukanaze kumena ndaro zilaza hangu raili rejeza baha zirdizi tubitishia amjo kamera amsona uziro kana binari tena mimi na joshana na bikanari vitu yafasirabu yabunga ufasiri mana mimi na lone chance ya uhunda na haraya e utone chance ya bakanarire ufasirabu yabunga ufasiri bon yafasiri yo kaiti ndogo ya tataya réalité c'est que voilà et rikana voya hatu ya hibwa che dukana rikana chef de village wa hatu mndu hazi yatuka unando a demander assistance il a assisté wa il a voté il a assisté il a roté jahazi kana jahazi kana roté akalumbi parsa libela mbinguni lila walizingara wa baba na wa harsani mundu nge video lizingare bana shay logique ya salona ya draw ya kana ingi gagnant kaya johara ya kazi kazire donc ko chef wa horohago haturnike carte ambao kana kadwabili na mwana wafanya procuration basi na haida tena ngo hakanza onese ya kana tendeti siroti wa hula donc ya wote kanza to balbala haruma de swala linu ya kana zinu zifanywa mironzi kwa jajili nongo e akahunda amungu sikanzani vile mbavi haruma de swala la uswani mwana ma ubeidi ya kana wala njajo munda ekatinda wa isasule ya retire candidature ya zenongo izo nsujwa izo mjibazi haruma statistique hindi au haruma done hindi au kana muonesa abantu ya kana sedali shehani hashindwa bambao shanga wena watuhamba ya kana isasule akahunda sababu sedali shehani kisonyoti pia ngamzijuao ya kana isasule akahondo député sababu sedali shehani yabo sisi rendara msutene ikakarja karam sutene izo hazijua na wakauzijua kayojo hunda donc abongi abonsujua leo ya kana emana ratuhunda da wisasuli atuhenda isisi ramwasulisha hajoshinda jarba lenzia de toute façon kawati mru ya mwambia retire ikaretire yo volonté yahe sha sisi kana wakama kandida wane harmaze votizo mzilungu nyotifia nous votizo enamna zabira rumungu dès le premier tour donc swandura honda voti dès le premier tour à 64% nsona yakana harma kandida wane ke wakataradu di Buhari donc eza husu esheke ya chef wa hatu manama hazone sambo shanda ukau beidi hudiwaza yakana yeye waidi ya behaisa sule wa assemblée gabus alala la uziswa wanu ni mana ma Oben Rashidi ya husu diaspora bambao izo kweli ya wemana ma diwaza au abewa kasi wanadamu diaspora bambao siguzi
harmo wade wahe covid inu amjo hambakana haufahari yaukana yode diaspora ajimanifeste haundu rangoma ndoni au saidia imejia hatu yonse pia ili wandua waneno wade unu hamali zatuka nchashi hajitihadi zatuka nchashi haze mwayenzo nzi pia meme materieli za kaufanywa freight aerieni ziwasuli bambao ili zijezi saidie wana no wade unu harumale bavula hatu haruma wakati wakao kawati volo regulier shahini wakati waishi yakanga bo voli jao wafanyawe ze furza hao pia rajeli ra maske ra malalao ra zinduzindo jina wazibahiza wazibe harumale bavu ilirjerwa no wade unu abongezo no izo siuzinga juza amba haufahari na wabeshila marahaba na washukuria na uomba Mwenyezi Mungu yawajadishe jitihadi zao arme mahaba ya hao ni ensi ya hatu na mahaba ya hao ni lebavu au kanazi ya porza hao izo aporubu kao incontestablement ngazendeli yao haruma umondosoni wa hensi ni amani na nonono wa hensi ni lebavu. Donc ngabo ala uzisi wa wanu ni maana ma Abderrahman wa Radio Nafasi organize habari hii ndini pourquoi l'échec ya he bambao ya hadi le suala la uzisa haukana bambao haruma za election razien shibanu pia tuzonesa karja paro shindwa haruma voti haruma bambao karja paro shindwa voti ranzi 2016 ataije monde na bonga joka 2016 hiyo ye se voti zikaurewa ni parti wakao ya kao pouvoir charanzia wa tajumuni kaza shudwa ma vote armwe bamba wa hari sivuziri shundwa e commune ihundana na mzee wa hatu wakao dizona baba ni etiquette indépendant rishindwa au kanazi alliance zafanishiha kazi yaka notre faveur au kaya cha wararu wo handati ya candidature ya radhi hajirali daini ma conseiller wahe harme candidat indépendant yawo na la candidat indépendant ya kawahandani yawo raili est troisième le premier wa conjuguer les forces zao yawo certainement gasi mal barré au shindari rigabilier les résultats za urunika ushinzi donc yule tungeza khaswa ya tungeza arashindwa harumali bavu dukana candidat wararu waradhi hajirali na indépendant waili wakana ma conseiller wakaya 2 fois plus yorakanio ya wembana keja kanyangu et puis ma candidat waili eni mruha shindi ha maîtriser et mazefwa emijia hao donc yawo wari kazi ya mkabla watu kwa mshashi yo za ukubali za elewa kae shekija sinabu tkanzani renge shobashinu nuonese ukana wanue kambrende hamavoti hashindwa he amani no uzima ne maudu ya hensi ne lebavu mruna kubali rishindwa harumwe bamba ya hari ka wati mru aishi ya mrundasi ya rongoa ya hamba wala rishindwa yo esheki ifola consommer reconsommer donc leo mwananyasi ajuka hashindwa anakubali au kana hashindwa maudu mojuganye wanu besiga rjoma mbiani siri mwana matsoe dafu imadhamana wa he parti ya orange wa he candidat wa orange usiku hata zevoti za jorewa wa mungu ya kawashindwa wampara dafu wa mjilo za deni wa mfereshia siku wajua ya ukana wasawashindwa donc awengehe amani ya hele bavu no zima ne maudu ranzori hensi zile bavu na represerve amani rukubali ya ukana wa ili kwa oza mimi sende haruma election haruma ambao tishindwa idarika 2015 tika kandida wa CRC haruma baba wa yambwandi ya conseiller de l'île tishindwa sha ndaju sagiri na mbukana na borika ukudakudu damina ya kauhunda donc he amani no zima tujomba wangu wado kubalize sheki wa kubalize victoire abunga mkazo yao haruna masuala usifikiri ya jibu hoji mlifao ila ngabo yabaki ratio sasa samahani ratio jibu na retraite ngabo suala tali nu la husu ya bilan ya ukayao harumwe bamba wao lione sabila ya election vanu
urikautari ke bref uharuma ze tematiki za hatu ili jue rimnikeni wakati mpoze masuala yani karsina marongo radiwaza amandala mwanama uberashid ya duzisa tukabala tidiwaza cha Tanzania kemfubi ili rimnikeni wakati musema suala baya udajutungesa umkonti unu ukane fasiri linu mwanama bedi ya uzisa lo la diman lambe sha lokati kautani ke bref miongoni mwa bila za bambao sione sanzia zafanyika lawe paralel koni wasili manzambani ya roha serehini ya hea vuvuni ya roha mbamba dumongo majuu uheya wo pale jo hamaru international de armakatika woko eknasa mbamba mbao strategiquement le bavolambwani la bavulona utajiri ila zone côtière ikaboko harmazonila ngabo mangrove ngabo madzizo majimenji ya utongesa haini turisti ya kane facilite ya visit yabo yubarikisha umarika kulondo ndao le bavola hebamba uyambani ngamdwanya ukaya ngwalisao shesi wa shinu a 75% ya legume ngewalogula yuhuduma leka kunga baze plage ngabozon kotiesha ngabo plage kaboko wandu wenje ufrekante ngabambashi ngabo manzambani yabo ngamdwanika yoti bila election ngamzabo banu yo nukta muhimu rangu ye kumori arenda kumori horo kadaparo shinda rawaswidi uharma auteur ya urengazwama na harmentinu rahana uharma yezi ya kondolo azala sumani rangu 2016 hata waswila fasa rundana nomination zinji wala décret wala arrêté wala décision ko zo influence yabo yubila wa imma rikautari birilie ilimshinde mkani wakati bila hiyo kadaparuka niyo haramazi zizabira rangwe komori yarenga huru yukiri mndu mzima haka minister hamblokaya ngawona droit yorenga wandu waidi bai shawi ulu yabasa harengwa minister sha uliho harengwa minister haramazi ya hade yaiwanidia nyafanyane sefanyate waswili Mwenyezi Mungu hajalia ngene shwabaha roa jomba hatu remazuki watu remabani hatu roanashi watu alhamdulillah ngasiwenji ngasotengweni kuna bil faraki tibeshima kusula yabo yumgo nwaze beleka woko ikawidi okaya rizionese yakembaba uri hundu shabo tukari kandari diwasa mwana madereman ntina ubirili haku ya ukaya rishindwa mbaba we hari izoko eli rishindwa shari zionesa banu mwana madepita zionesa resavoti rangu 2015 atajosula basa rijali shindwa warmo baba ya hari na rata pedagogo ya tenoti bamiti fanya pedagogi ngamfani kaya kanti sa janoti rijoni kiwa 1950 à 19,75 sur 20 sho imma rikubali dina ahmada harishindi alhamdulillah kadafanya baya ngabole swala nasila la usuze coordination wasungo defenders izokodisha kwa tonza mabao ze strategie politique za hema babu yatu hizo siuzifanya ngarizifanyao na nyinga kundao zinatija wa imma sisi ejudernika ulukaya remete en valeur ze action ikawoko dezimene wao na ye parti hatu ne popori hatu haukaya sisi dero wakilio o harmai magabu nana wao ngor wakilio harmaiz o kwatina wakati haku oliho litengezo neze initiative ngizo zinji za ulikeze daula kwa tina wakati ya bola dima rirengere ile riwasaidie na banu intefasiri ya ukaya ribe iriwohumze wapu belu ye place yahe banu sisi ngaram accompagner yofanya ze conférence de presse watu sisi lifanya shabila shaka avec son approbation yabo ngamdwani ukaya yabo yo tifasiri ya ukaya ngarifanya wazi wangu ngabohusu le swala vumbula maîtrise de la dépense et moi daula en 2016 hakarangi hadi ya un jeune est égal à un emploi yo tena kabjali jibu wanunga mtumono watu wala shanka mtumono watilo ikadonza rifanya terma statistiki mjama ngasi a egal sha ekawatola wenji sha kwanga wenji ardi tena ekanga mda hiyo watola na mdo usisha tongesa mimi tu mungu hadani izo nyambilo hadisi ajana wakabanu tidolo njaliwa yehurende arenga mna problemu ya diploma yangu diploma ndi hanabia tama nabeza kweli hende aba leba kiarabu sabaenda wabunti na utefani waje wabili uo
na mkeradhi wananyasi ma journalisti mriumbise ili waneneze nungu hizo upande wose ingénieur intégral d'emploi juzi mmono ceremonie afanywa ni mwa daula wa création d'emploi mwezi kabla bana mwishia et compte rendu ya he et conseil ya ma ministre mwishia izo mkalibani wa daula waziri Ahmed Msaidi Azamba par rapport ne projet ya husu financement rilonio yanzao ikrieze hazi yabo liso alalo kaljadi wazilwa wa imma na reshele ya ukaya banu uharma mandainu gatata 2024 ngasi 2020 yabo ngasi na muhamzima yabo ngamdwani ya ukaya rangu wa daula juzi hakaza bwela saya hawafanya ceremony officielle yabo zenongo ndumondo hazo ikakodo za lisao upande wa husu umshahara wa hematre ma retraité sérieusement meti mlahadi le swala dinu tinashinda ndijibu au kaya ntuju hata wasompano ekes de retraité dio ko johamba ukaya ni jue ya problème kabo ko walonio bien sûr wongo hama tutelle financière et ministère de finances wa imma le swala lo ngam ji déclarer incompétent wa shinda ndijibu marhaba juste na promotion wa oba ya sakaba na ngaronda huvi atoka ramo kati rais azali ya regezino hafisha clairement wakanga ramo emergence 2030 shanga mjoka emergence yene destination shavo ngabo zenzia abo mahala mbirao haina mra tube matsu urambuo ukaya yensi idekole sha onungwa ngwaenda ombio ngwatwanza wasuli haraka nakubaliane ri roli ya nations super juriste ri hashirishe ro necessity ne zedao ya karangu enge ekalshin na singa siankuru rezo problème hay emploi ya bo emergence bene matsu sha mbonge bidio les infrastructures de bidio au nono de bidio ani obangobira de bidio risahilishe madini wasuli izo peka zozonziani donc il y a destination de clair et daula yensi et politique affichée d'émergence asinga abini oka hopo lo hokomor nenanda rojitolia na watu wasulia arenge fazabel maswala naam sikamzana ndizimbabi usuyo ala yao veka engare nona huvi vanu emergence yotsi mobile no ya wakamu waronde watilwa shayo mbadili akhlaq gelazimua komori wao wakubali ukaya mwanzo libadilihe akayo mabadilisho ya namna wenda harma namna ekale no komori hadiro account tema jabanu beka utema jabanu homelolanga na hoyo mengo niwe namna ya nda kwa emergence ngamuholeleo be utoka utayabe waziri fulani haune bera fulani abokati kubali ukaya kweli mwanzo ya ende harma emergence shange lazima wasi wa komori kubali ukanga nzori badilie lemnya simu tumsaidia bae ya tendea isuala rede hata ni wasiro wa hano roba makanzane chelezi ukaya na kubalisi kumulkaya kweli ngaranzo mabadiliko harma ni vadia ngamto wasiri. Naam, Ali Abdul Mkubwa. Nashabik zetu Sakaf Jabal FM. Na reshirika leo Jumoriti. Abo maili yao bila dina toshiri. Abo rege mararu, ngaruka kushilwa Ali Mkubwa Facebook FM. Mi masala hanga joji wa shiar male bavo kama no maba ni coordination ya bavo. Masala langu la mando likanse namna ni. Armai mahaya vira ranzi 2016 huja rijua kabambao waka question ya leadership kabati mndu atoka mjeni ukaya SRC wakama leadership waili wakazi hari wakana shaihani alafu tsido tunda abaha ikamrungu angalio vanu armwandu alarme conference de presse yinu wanwandu pia wahunda dekre na shaihani ambwese mruma shida mamrenga harumaye kaila Omardin shekamro do tunda vanu kabati mru mwaenjeza enga mjone lezaji haumra siro wa bamba oje uliho de question ya leadership hiyo yaka ya rumema hayavira lesala langu la vili zensi huzinu hawe mifumo ya mwiso inu heni bavu ngatungo jafanya conference de presse ili waonese bilan ya president Azali enyi wandu vanu leo kamsiwa haraukaya kamsuji sante mamenase ukaya waziri wa hanyu wahele bavu ambwese vanu nguru hevwalizi yedezahe suala langu la raru ya question que jobaki surtout harmwe emploi dafu ngam muzisolo parce que wevamana wa wizara hemali ngarjoka watoto wa wanazijana wengi wa bambao wadhurilo nezino haukawa kamuhazini
kwa jarejeziwa watsurejeziwa sha leo mkafanya conference ngari mwanao ni ritaji evanu kamsiwa hara hwenda mabango la bambao mwede mwafanya conference wanasijana wao wasijumsampanyanyi hamawe yawade masuala hangu mara ziko swala la hangu ngari mnganya hapo idali la uka aina ndo wafanya conference jiwa jiwanie ukaba na muda mshashini wa kuja serikali ya Guinea kini hamka eka kamsi eba ifalikia hangi joko kwa namna hivi para porne ne zijoka ya Sadiq Katani fangin na remark mingi. ngare no maswala tsira ala Sherifu wale. Kama tuangalia Mungu na makono ya Zera Sumani hatuweza kweli hatuaenzi huko deni hamnikanibu wa baba. Na hamnikani zipaje za nyama za kweli. Shanyinyi mwenye mjamferme ngamfanyia hizo mwanzao kabati mwana mbamba benefisi mbano vitu kayonti. Sasa leo ni namna lazimu mjibali ya makati ya miso na mahamine 2016 tabaha yoinji njibakisha hawani ngamjifaidisha hawani ni wanabambao wataiha wenji ani shomajenji ndio babao nganga nyenzi honko denti kwa tane lewe umoja bidimu bali ya bahama katemso ya mara ashukuru yao wananyasi majurnalisti ema suala kwando mwana mseoban ngabwesiye rijibu hambavi manama alimkubwa wanungarone saubila ya parti na es question ya leadership ya Zahari na Sheihani na clan bon munaje likakuja jitrom au kaya ekangizo kuja pasha mnabaka ba mimi ngamshangirio Colonel Azali wandoje na bakaba sisi ngashangila ekliru wa usambi shando onti pia wondo wa serse wondo onti pia wondo lo harmonies yabo ikanga bwana bibambandano mama mibambandano kabati kaumu wala kabati shabu wala kabati chama ondolo wazima wazubu wanakla yonu gwikabukose imperative haini mwanadamu waluwazi mbahato malaho ni abasa ngabo wamjomba fulani na fulani ngabo wamjomba fulani na fulani wa imma yuti fasira ukaya sisi wamba mzima mtaze mzima au sisi wangu henye mzima gamrectifie ondolo banu woi akaunumewa directeur commercial ya Zahar woi haka directeur tout d'abord Kumar Telecom yamnomesha bwana madamu wanu yamnome gouverneur silo banu medam dona nomewa ni Sadeli Sheihani yabo tikaurokubisha mwanama a journaliste ya ukaya huwewa yabo le swala li déplacer wa imma yabo tiujibu Makabutaf mu Afrika. Wanti ndo alikanda sisi silo banu wakidio wananyasa. Donc ngabo dafuto ibanu oi hanumewa signature mbili ya Sedali Sheihani na waziri Amin Soif. Yabo tikautaha ni rectifier warma upande huo. Alafu ngabo husu ile swala la ukaya ebanu kadarambua baada ngabore mani mailo imina ya ukaya Sedali Sheihani ngutoka uri valisi ngamne di ngoni baba nous c'est à travers l'histoire qu'on apprend l'avenir. Pano Sedali Sheihani il était le premier collaborateur au Azali dans 2006 à 2016 kabati mduli bangu wakati kama tumtiti kaja kawe shelea wakati ezi ya hisa bangu ya hao wata wenza Ufaransa et désert Colonel Azali Asmani yakawa traverse ndani Sheihani winji mtukufu Colonel Azali Asmani hakauvumwa Sedela Sheihani erenga erele au hanti de coordination baada kada ka secrétaire fédéral au niveau ya hiso shangazichi yabo ika ezindokto zijir bale ujumana rombeze nje Sedali Sheihani kati ministre wa Colonel Azali Asmani ngamumrasureni ya ukaya Sedali Sheihani nana ebamba osisi rambandaye ngadumhumilia amaden mna ronda sinaye yabo lesu alalinu lidungana ne laziko ya ukaya eski wanu karturango ukayanga bore maniema
ngamdhani ukaya insi de conference de presse ya handani rifanyao bahata sama pandifanya wala bamba wasiche amadeno mawsima sola banu siti de bavu arafanya rifanyao e conference de presse ili redefende e pouvoir kabale swala la ukaya ebanu wananyasi wa bambao mkofanya konde presse mjaza nyule moroni ebanu kamtura honda male bango la ikoni hawela mde hawela fofona hawela manza wani resaje voti zahema depute rimpara ni le select likaushikuria elejera la bambao kami oliho ribirilia emijikume na fuka rehe bambao neze biro mangu mitsano na mbili zahe bambao hata rijarti misir resavoti watina ukar hunupata yabo mkaurasheleziza ya ukaya juzi rikauresa vota za mame voti za mame hama babu mara riwahiri dodiwaza rikika shukuria ngashukuriao emijahe bambao olihede mabavu yo mararu olihimijio pia rivi rilifanya mabunjilio ramabandani ramalahoni ramaplasi nana ya bushu kadamuna balbala insi fasiri ya ukaya ngasina izingiri bambao hake bambao rizamba nuvanu kayo ngesuteneo en grand pourcentage e pouvoirinu wa imma inu namna utahari msahilisheni inu namna yokarike surukaya ngamjoja wanyondo ramparani au kainga donza na mwimba jina ijokiri mtambihe taxi ijokiri retarde shense fasira ukaya ngarai bambao hake bambao iyo ngiyo en grande partie bodingoni mwemhu wahe nsiyinu kunenda zarsmani sinma wasta wa sedali shayhan yabo ngamsido wanama fungo na precision asia bon mimi afirika tafaha bilia masuala pia illa zima lela swadik tsanza nifanye niroboni sibabititi harmaye question ya busuye occasion ya he conference afiri au moment donné wanda kaubuwaye conference rika ya wagwi zabari rifanyao tizone sabanu ya ukanarika haruma semestre ya kampani na voti ihisa zevoti zozi hisa ikawajibu rujero nese bilan hatu ni namna kufanya haino wakati ya harma voti za timu donc yabo kabati raison ya bili hau ya raru wala kaiti ya ukamgende ya tsahezi zitio swala ya tu komelawa ni dafu de swala la husuye chômage surtout harma ile bavu ingamfikiri oje vraiment swala ya chômage nous à l'ordre national au Canada si de l'on pouvoir ya ukarno ujua refikirie ile bavu wiloche cela lazima refikirie nti kamili donc zone si habanu ya ukana projet zinjingi zonziani notamment il ya bulajuzi unuleto le moroni au se faciliter emploi ya ukana déjà wa dekesi wa 2 milliards zama pesa haini maana wahensinu lona projet ya utaha ya souteniwani ni daula iliaji lance ya jue ya préparer dossier ya idepozo malani alazimu ya souteneo iyo yabo ngari c'est occasion madame ngasi haruma conférence de presse ya nimeoni mazamana wabavu ipareo wanawahile bavu wajihudumu wao wajiprepare wendiwa watsahe aukana izo kazi nokana uganguzi warangu aukabanu surtout da sudo fikiri aukana wanu e chômage inu kabati nsi tuka uyonsi ya résolver question ya chômage armaye swala la hizi haza kidaula ni fonction publique shabanu hizi kuto wa chômage ya armansi da mashirika kinafsia de mashababi honi kwa opportunité iliwa jilance wajuta jiriha warudi tena wakreye hazi waunguzeo ubure malheureusement et culture hiyo karjaha niyo banu siju shadu kana rishinde wanua waimotive okamdwani okana ze moyen kazandono tolani serikali ngawezi nzawani swabanu zafano banu juzi sha mimi député ngamju mambiani yasa ikauri voti au assemblée kabla ya subaya ya projet ilioka ufinancé wane Banque mondiale ya hauteur ya plus de 10 milliards wakaonge joka huja appuyer et ma shababi wanzu wajilance harma secteur privé bien que spécifié harma
upande wa ulozi ni ledima, upande wa tourism nana upande wa élevage. Voilà. Donc wafikirika ikana shababite na wajihudumu na ze opportunity hizo kama zo unjia wanu tiju tihali yao iyo ngejo bunguza mbabe obure hokazo ni siabanu kakana ile kumwinji limwa wanu tiju iyo abantu ngazi changeli mo bambao surtout bambao yambani ye le bavu la bambao lambani ilo bavu potentiellement touristique. Donc yabo harmaze secteur izo mbili ngabo fonso chashi zijozi appuyer izo ngarjo ngari motiveo ngari parao wanawahe le bavu hizo competence zao wonsi pia wandua jihudumu okaye mejo bunguza ubure hiyo ni solutions izo ndizo ndani ya tukaji bulawan ila ika mzazatu mabudume na babu ya uendeza idiri bae sa mamjoka leo jumu ya wejuma isa watukufu ngarjurenga ifursa yenu ri veshe marhaba umjuhanya mwa konsul surtout mention spéciale pour masala usaban anagarabino kana masala baishi opposé munu maziru sha a partir ya hayo washindi waleke zanro waone sanro izatweza mbomo doni donc yabo umhono mwutanga ban umdu walekeza iswana ya konsul yabo ngaroba inshallah mrela yendo ce message ili re-stimuler ces activités yabili no lesa karanu ni kamla hanga kaya ondu kwa tsuja maze media wabuli au kwa maze media leo rijanga mabaka na pourquoi on fait une conférence leo donc les vidéos que présent maze media les vidéos no katilo kaya nukta ya saya do para le jara bambao na journaliste le maforme nukaya et ça me dit comme gabenze ngarjo installer zemeri bili kao zemo wan karzi kondu ya wode mera ya baba ya juu kanga ngarjo installer samedi à 14h et mera bamba mbani ngarjo installer samedi à 16h. Donc yabo bamba hofumbacho nana ojimdi fwa komor ngarjo lunga hamaza medazano on continue bashamaraba menji na mbushari usikumema na juma khair na mba khair harumai dawla hatu ya ngudi rais wa sulema waziri wa sulema ojimdifu. Assalamu alaykum.